شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، کسی بچے نے آ کر کہا بارات آ گئی۔ یہ سن کر میری سہیلیوں نے کہا کہ دلہا کو دیکھ کر آتے ہیں۔ پھر انہوں نے واپس آ کر کہا انیلا تمہاری تو قسمت کھل گئی، دلہا بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ پھر ایک سہیلی نے کہا میں نے سنا ہے وہ بہت بڑا زمیندار ہے، ان کی بہت زیادہ زمینیں ہیں۔ انیلا کی تو موجیں ہو گئیں۔ انیلا نے کہا اپنی اپنی قسمت ہے۔ پھر انیلا بیاہ کر اختر کے گھر آ گئی۔ اختر بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے، وہ انیلا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انیلا کی ساس بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ انیلا کی ایک نند بھی تھی جو شادی پر تو آئی تھی، لیکن شادی ختم ہوتے ہی وہ فوراً چلی گئی اور اس کے بعد دوبارہ میکے نہ آئی۔ انیلا نے اپنی ساس سے پوچھا کہ نصرت آپی کیوں نہیں آتی؟ اس کی ساس نے ٹال مٹول سے کام لیا اور انیلا کو اصل بات نہ بتائی۔ اب انیلا امید سے تھی۔ اختر انیلا کا بہت خیال رکھتا تھا اور انیلا کی ساس تو انیلا کے صدقے واری جاتی تھی۔ پھر وقت گزرا اور وہ گھڑی آ پہنچی جس کا سب کو بہت انتظار تھا۔ دائی نے انیلا کو بتایا کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر انیلا رونے لگی۔ اس وقت اختر گھر پر نہیں تھا، وہ کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو یہ خبر سن کر وہ بھی بہت رویا۔ اختر نے انیلا کو بہت تسلی دی اور کہا کہ یہ اللہ کے کام ہے، تمہیں ہمت اور صبر سے کام لینا ہے۔ میری ساس بھی بہت دکھی تھی، میں ہر وقت پریشان اور روتی رہتی تھی۔ میری ساس ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ دوبارہ کرم کرے گا، اور پھر اللہ نے دوبارہ کرم کر دیا۔ اس بار میری ساس میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ پھر وہ دن آ پہنچا جس کا ہم سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ اختر بھی گھر پر نہیں تھے، ان کے دوست کی شادی تھی، وہ دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ امی نے فوراً کال کر کے اختر کو بتایا۔ اس بار بھی دائی اماں نے مجھے وہی خبر سنائی کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اختر اور میری ساس میرے پاس بیٹھے تھے۔ اختر کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہے تھے اور میری ساس انہیں تسلی دے رہی تھی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں بھی رونے لگی اور کہہ رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ پھر میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نے اپنی زندگی میں ایسی بہت ساری عورتیں دیکھی ہیں جو مردہ بچوں کو جنم دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد میں نے ان کے ہاں نارمل بچے پیدا ہوتے بھی دیکھے ہیں جو بالکل صحیح سلامت تھے۔ اللہ نے چاہا تو اگلی بار تمہارے ہاں بھی تندرست اور صحت مند بچہ پیدا ہوگا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور وقت گزرنے لگا۔ اللہ نے ایک بار پھر میری گود ہری کر دی، لیکن اس دفعہ سب کے دل بہت ڈرے ہوئے تھے کہ نہ جانے اس بار کیا ہوگا۔ اس بار میرا کیس بگڑ گیا۔ دائی نے میری حالت دیکھتے ہوئے میری ساس سے کہا کہ میں یہ کیس نہیں کر سکتی، آپ لوگ انیلا کو شہر لے جائیں۔ یہ سن کر اختر نے فوراً گاڑی نکالی۔ میں، اختر اور میری ساس ہسپتال پہنچے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ ہم بچے کو نہیں بچا سکے، اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ انیلا کا کیس بہت بگڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے انیلا اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس خبر نے تو سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میں ہر وقت روتی رہتی، میرا کوئی کام بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اختر کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ گھر میں ہر وقت سناٹا چھایا رہتا تھا۔ پھر میں نے ایک دن دائی اماں کو اپنی ساس کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اب یہاں پر کیا کرنے آئی ہے۔
मैं अभी सोच ही रही थी कि मुझे उन दोनों की आवाज़ें आने लगी। वो लड़ने की अंदाज में बोल रही थी। जब मैं अपनी सास के कमरे के पास पहुंची तो मेरी सास दाई अम्मा से कह रही थी, आहिस्ता बोलो, कहीं अनीला सुन ना ले। दाई अम्मा ने कहा, अगर इतना ही डर है तो मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं ज्यादा देर इस राज को राज नहीं रख पाऊंगी और अनीला के पास पहुंच जाऊंगी। मेरी सास ने कहा, अभी तुम यहाँ से जाओ और दोबारा कभी मेरे घर मत आना, मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि आखिर वो क्या राज है जो मेरी सास मुझसे छुपाना चाहती है। फिर मैंने दिल में ठान लिया कि मैं इस राज को जानकर ही रहूंगी। मेरी सास घर में ही होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं दाई अम्मा से कैसे मिलूं। अख्तर को अभी मैं इस बात के बारे में बताना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि पहले राज मालूम कर लूं, फिर ही अख्तर को बताऊंगी। फिर अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया। मेरी सास के रिश्तेदारों में किसी की फौतगी हो गई। मेरी सास और अख्तर साथ वाले गांव में फौतगी पर चले गए। मैंने दाई अम्मा को घर पर बुलाया और उन्हें उस दिन वाली सारी बात बताई और कहा कि मुझे सब कुछ सच बताएं। दाई अम्मा ने कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, कोई राज नहीं है। ये कहकर वो जाने लगी। फिर मैंने अपने हाथों के कंगन उतार के दाई अम्मा को दिए और कहा, अब बताएं। कंगन देखते ही दाई अम्मा फौरन बोल उठी और कहने लगी, उस दिन मैं तुम्हारी सास से पैसे लेने आई थी। वो कह रही थी कि मैं पहले ही बहुत पैसे दे चुकी हूँ, अब मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। इसी बात पर हमारी बहस हो रही थी जो तुमने सुना था। फिर दाई अम्मा ने कहा, बेटी तुम्हारे पहले 2 बच्चे जिंदा हैं, और सारी बात मुझे बताई। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। शाम को मेरी सास और अख्तर घर पर वापस आए। मैंने अख्तर को सारी बात बताई जो दाई अम्मा ने मुझे बताई थी। मेरी बात सुनकर अख्तर फौरन अपनी अम्मी के पास आए और कहने लगे, क्या कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? मेरी सास ने कहा, मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? अख्तर ने कहा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अख्तर ने कहा, दाई अम्मा ने सब कुछ बता दिया, मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी सास रोने लगी और कहने लगी, तुम तो जानते हो तुम्हारी बहन नुसरत की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन उसकी गोद खाली थी। नुसरत के शौहर नज़ीर ने नुसरत से कहा कि मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। नज़ीर ने कहा, मुझे अपनी ज़मीन और जायदाद के लिए वारिस चाहिए, अगर बच्चा ना हुआ तो मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी सास ने कहा, जब अनीला उम्मीद से हुई तो मेरे दिल में भी एक उम्मीद जागी। मैंने नज़ीर से कहा कि अगर अनीला के यहाँ बेटा हुआ तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, फिर तो तुम मेरी बेटी को तलाक नहीं दोगे। ये सुनकर नज़ीर खुश हो गया और फिर जब अनीला के यहाँ बेटा हुआ तो मैंने दाई अम्मा से पहले ही बात कर रखी थी। दाई अम्मा ने अनीला को वही बताया जो मैंने उससे कहा था। मेरी सास ने अख्तर से कहा कि पहले बच्चे की दफ़ा तुम शहर गए हुए थे और दूसरे बच्चे की दफ़ा अपने दोस्त की शादी पर थे। मेरी सास ने कहा, मैं नज़ीर को कॉल करके मुकर्रर जगह पर पहले ही बुला लेती थी। मैं बच्चे को अच्छी तरह लपेट कर दाई अम्मा को दे देती थी, वो जाकर नज़ीर को दे देती थी। फिर अख्तर ने अपनी अम्मी से कहा, मेरा दूसरा बच्चा नज़ीर को क्यों दिया? फिर मेरी सास ने बताया कि नज़ीर ने अपने बच्चे का नाम बलाल रखा था। एक दिन नज़ीर का फ़ोन आया, उसने बताया कि बलाल को सुनाई नहीं देता। बलाल 7-8 माह का हो गया था। नज़ीर ने कहा, हम बलाल को डॉक्टर के पास लेकर गए। हमने डॉक्टर को बताया कि हम बलाल के करीब जाकर ताली बजाते हैं या शोर करते हैं तो वो हमारी तरफ नहीं देखता, बल्कि दूसरी तरफ देखता रहता है। डॉक्टर ने कहा, ये अभी बच्चा है, जब थोड़ा बड़ा होगा तो इसका इलाज शुरू होगा।
नज़ीर ने कहा कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, उसे सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चा चाहिए। इन दिनों अनीला फिर उम्मीद से थी। नज़ीर को भी इस बात की खबर थी। नज़ीर ने मुझे कॉल करके कहा कि अगर इस बार भी अनीला के यहाँ बेटा हुआ तो आप मुझे दे देंगी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरा इनकार सुनकर नज़ीर ने कहा, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं नुसरत को तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में मजबूर हो गई और नज़ीर की बात मान ली। ये कहकर मेरी सास रोने लगी और कहने लगी, मैं बेटी की मोहब्बत में खुद गर्ज हो गई थी। वो अख्तर और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। अख्तर ने कहा, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, आपको अपनी बेटी नज़र आती थी, मैं नज़र ना आया, मेरे साथ इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी क्यों की? मेरी सास ने कहा, मैंने सोचा था अल्लाह तुम्हें और औलाद दे देगा, मुझे नहीं मालूम था कि अनीला कभी माँ नहीं बन सकेगी, अगर मालूम होता तो कभी ऐसा ना करती। फिर अख्तर ने कहा, अम्मी आप मेरे साथ नुसरत के घर चले, मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए। फिर मेरी सास, मैं और अख्तर नुसरत के घर पहुंचे तो मेरी सास ने नज़ीर को सारी बात बताई कि अनीला कभी माँ नहीं बन सकती। फिर नज़ीर और नुसरत ने अकेले में कुछ बात की। फिर नज़ीर ने आकर अम्मी से कहा कि आप बलाल को ले जा सकती हैं, लेकिन हमजा हमारे पास ही रहेगा। लेकिन अख्तर ने कहा, मैं दोनों बच्चों को लेकर जाऊंगा। फिर मेरी सास ने अख्तर से कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन का घर बसा रहे? भाई तो बहनों के लिए जान भी दे देते हैं, और मैंने भी नुसरत आपी की ममता को देख लिया था। वो सगी माँ से भी ज्यादा इन बच्चों का ख्याल रख रही थी। फिर मैंने अख्तर से कहा कि हमजा को नुसरत आपी के पास रहने दे। फिर अख्तर ने मेरी और अम्मी की बात मान ली और हम बलाल को लेकर घर वापस आ गए। जब बलाल थोड़ा बड़ा हुआ तो हमने उसका इलाज करवाया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। हमने बलाल को आला तालीम दिलवाई और फिर उसकी शादी कर दी। नुसरत आपी ने भी हमजा की शादी कर दी। आज बलाल के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है, और हमजा के 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी, और हम सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।